lovely students around the globe, all Habesha English Corner London. Today I come again for new words. This words the eighth part of speech English language, okay? ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ ስምንቱ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ንግግሮች ወይም ክፍሎች። በእንግሊዘኛ ቋንቋ እንደሚታወቀው ኢንታውዘንድስ ብዙ ሺህ ቃላቶች አሉ። እነዚህ ብዙ ሺህ ቃላቶች ግን በስምንት ተጠቃለው እናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው ናውን ነው። what is noun? ናውን ማለት እንግዲህ ስም ነው። ግን ስሞች ደግሞ ይከፋፈላሉ። ፐርሰናል ናውን አለ፣ name of person, name of thing, name of place, name of idea and of son. And also አንድ ማንደኛ ያለ ምሳሌ a noun is a person, place, thing or idea. A noun is a person, place, thing or idea. Example ለምሳሌ አሁን ፐርሰን ላይ እንስኪ የሰው ስሞች a boy, girl, teacher, doctor, engineer and maybe president. This is personal noun, okay? The second one, place, park, home, school, hotel, hospital, campus. This is all are the name of place, okay? And of the third one, thing, dog, car, hat, marker, duster, whiteboard, the hall, the building, the chair. This is all are the name of thing, okay? የቃዎች ስም ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ እነዚህን ካየን እነዚህን ኤግዛምፕላችሁ እነዚህን ትንሽ ካየን ኤግዛምፕል ነው። እስኪ the teacher give me a book at school መምህሬ ከትምህርት ቤት መጽሐፍ ሰጠኝ ብል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስት ስሞች አሉ። እነዚህ ሶስት ስሞች ሁሉ የተለያዩ ናቸው። ኦኬ the teacher means that is a personal noun. Look at here. And a book means the name of thing. I give example before. The name of thing. And at school means the name of place, okay? At school means the name of place. Here, look at here. So the second example, the boy is very nice person. ልጁ በጣም ስማርት ማይንድድ ነው። ልጁ በጣም አክቲቭ ነው። ልጁ ፈጣን ነው። ልጁ ይመቻል ካለ the boy means that is personal noun, okay? And I give this example. Daddy is going to go on holiday Washington DC. እዚህ ጋር ሁለት ስም አለ። Daddy means that's personal noun, and Washington DC means the name of place. My name is Daddy, okay? I don't wanna go anywhere the other person. I don't wanna calling for the other person. Daddy is going to go on holiday Washington DC. So Daddy means personal noun. Washington DC means the name of place. Washington DC is the capital city of America. I love this city, man. I love this city. I hope for the future, by the grace of God, living of that city. Okay? Thank you so much, everybody. And I add for an example of thing. Lion is the king of the jungle. Lion is the king of the jungle. Ambassa, የጫካ ንጉስ ነው ለምሳሌ lion means that is the name of thing. Jungle means the name of place, okay? እንግዲህ ይሄ ናው ምን ነው ብዙ ናውን አለ። አብስትራክት ናውን፣ ፕሮፐር ናውን፣ ኮንስትራክቲቭ ናውን etc ብዙ ናውን አለው። ግን በቀላሉ ይሄ ላይ ካየነው ቀጥታ ደግሞ ዲቴል እናያለን። ለምሳሌ ነገር ፕሮፐር ናውን ምንድናቸው? ፕሮፐር ናውን ምንድናቸው? ፕሮፐር ናውን means all the first letter to writing in the capital. Place and person. ለምሳሌ place and person all the first letter to writing in capital. የመጀመሪያ የቦታ ስሞችና የሰው ስሞች በካፒታል መጻፍ ያለባቸው ናቸው። በካፒታል ነው መጻፍ ያለባቸው። That's the proper noun, okay? Thank you so much everybody coming again. I hope hey everyone, thanks to coming again. Now it's about for the eighth part of speech for the second. አሁን ደግሞ የምናየው በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው ነው። So pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition instead of saying noun over and over, okay? አሁን ይሄ pronoun ምንለው ስሞችን ተክተን ምንጠቀምበት ማለት ነው። ወይም የስም ድግግሞሾችን ምንቀንስበት። ለምሳሌ I, we, you, he, she, it, they, him, her, this, that, etc. እነዚህ ስሞችን ተክተን ምንጠቀማቸው ናቸው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንዴ Daddy is YouTuber. He teaches English online. Daddy YouTuber ነው አለ። Daddy YouTuber ነው and he teaches English online. አሁንም
እንግሊዘኛ ቋንቋ በኦንላይን ያስተምራል። ከዚህ ጋር ፕሮናውን ይሄ ነው። ኦኬ ለምሳሌ ዳግ የሚለው በሂ ተካ ነው ማለት ነው። የስሜን ድግግሞሽ ቀነሰልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳግ is a YouTuber ዳግ teaches English online it's so boring። አሁን ለምሳሌ ዳግ የሚለውን ዳግ የምትጠቀሙ that's so boring man. So this is one of the advantage of pronoun. Okay, and the second example, I upload a new video on Habesha English Corner. I hope you enjoy it. አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በተመሳሳይ ሁለት ስሞችን ቀንሶልናል። So I upload a new video on Habesha English Corner. ከሀበሻ እንግሊዝ ኮርነር ቪዲዮ አፕሎድ አደረኩኝ አለ። I hope you enjoy it። እዚህ ጋር ለምሳሌ you mean the audience ተመልካቹን ነው የተካልን and it means Habesha English Corner ቻናሉን ነው የተካልን። So እዚህ ጋር you and it that's pronoun. Okay, to decrease the repetition of name. So the third one, የሶስተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ Ethiopia is a beautiful country. It has rich history and culture. Ethiopia is a beautiful country. ኢትዮጵያ ያማረችና የተዋበች ሀገር ነች አልኩኝ። አዛ it has rich history and culture. በታሪክና በባህሏም የታደለች ናት አልኩኝ። So እዚህ ጋር የትኛው ነው ፕሮናውን? it this is here. So አሁን ለምሳሌ እነዚህ ድግግሞሽን ፕሮናውን ባንተካ ኢትዮጵያ is a beautiful country. Ethiopia has rich history and culture. That's so boring too. Covering a lot of times of one name. Okay, so this is the advantage of here. እንግዲህ ስለ ፕሮናውን በይች በቀላሉችን ካወቅነ አሁን ፓርት ኦፍ ስፒችን በእንደዚህ ሙድ ላይ ገለጽ እናደርጋለን። ቢግነሮችን የሚያማከለ ነው። በነገራችን ላይ ቢግነሮችን የሚያማከለ ነው። ቢግነር አድቫንስድ ኤንድ ኢንተርሚዲየት። ሶ በቀጣይ ደግሞ ፕሮናውን እያንዳንዳቸው ፓርት ኦፍ ስፒች በእያንዳንዳቸው አንዳንድ ቪዲዮ ይወጣል። ፕሮናውን ላይ ለምሳሌ ሳብጀክት ፕሮናውን አለ ወይ ኦር ፐርሰናል ፕሮናውን፣ ኦብጀክት ፕሮናውን አለ፣ ዲሞንስትሬቲቭ ፕሮናውን አለ። እነዚህ በየራሳቸው አንዳንድ ቪዲዮ ሰርተን